जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग हिंजल हिमाचल जगन्नाथ चल जल वितरंग तब सुख नाम जाके तब आशीष मांगे जय तब जय गाता। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय सुभाष चंद्र बोस की जय जवाहरलाल नेहरू की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आजिर এই পবিত্র ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমি সমস্তে এখানে একত্রিত আমার এই জাতীয় পতাকাକୁ ৭৯ ଥର এই ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଉଡ଼େଇ ନିମାଲିଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ এই ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। এই ଅବସରରେ এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ମୋତେ ଗତକାଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସାର୍ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତି ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତତ୍ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ आशा कर्मी एवं गाँव युवक शक्ति एवं मंडल कर्मकर्ता एवं गाँव समस्त भद्र व्यक्ति विद्यालय समस्त छात्र छात्री एवं विद्यालय अधीनस्थ प्रत्येक गाँव आसवा मोर विश्वासी भाई भौणी मैंने आपण मैंने जानते आमर ही स्वाधीनता दिवस आनीदेवा आमर पूर्वपुरुष निजर रक्त दान करथिले आमे बारंबार सेमानकु स्मरण करी आसुअछु। सही महान दिवसटिकु मने पकेइबा पाए आमे माने एई परि भाबे अगस्त 15 तारिख को एई स्वाधीनता दिवस रूपे घोषणा करी आसुअछु। एई दिवस विशेष करी एई छोट छोट पिला माने शिक्षा एई पिला माने जानिबे जे 79 वर्ष पूर्वे এই দেশ ইংরেজ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲୁ। ସେହି ହେତୁରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ